O karon ato nang mahinabi si Cagayan de Oro City Mayor Oka Moreno. May buntag, Mayor. Hi, Romy. Good morning, Ditas. May Morning, buntag. And tanan yung kauban din sa DXIM, Radyo Pilipinas, may buntag. Of course, atong mga kaigsunan, Dakbayans, Cagayan de Oro, may buntag kaninyo. And the rest of Northern Mindanao, may buntag. And the rest of Mindanao and the country and the world, may buntag. Mayor, atong nahon kining i-turn over karon sa syudad nga Yeah. facilities or bagong building nga gidugang diha sa House of Hope karon after gikan diri sa atong program. Dili pa turnover, Rome. It's a groundbreaking. Groundbreaking. Oo. Okay. So the project will begin. I think it's a 20 million structure that the city is funding para diha sa House of Hope. And bit of background, ang House of Hope is a facility para sa naay mga mentally challenged, no? And that was established way back panahon pa ni then Mayor Ambing Magtaas. Now, of course, as the city was growing, there were also demands for certain basic services, no? And mental health service is one of them. And that time, medyo limitado pa ang pundo sa syudad. So, nangitag pa maagi si Mayor Ambing. As you know, during martial law, ang Cagayan de Oro was not in the radar sa Malacanang, no? And even with the restoration of freedom, na si Senator Nene sa DILG, but Cagayan de Oro did not abuse its proximity to power, no? So, and then it was only when the local government code was passed in the early 90s na natagaan og kuan lugar ingon ta kusog ang mga LGUs. But Cagayan de Oro had to rely on its own revenues. And di pa kay dako at that time. Very challenging ang mga services nga kinahanglan. So nangitag pa maagi si Mayor Ambing. Yang istorya ang Escanio family, kung mahimo magdonar og yuta para sa house kanang lagi facility para sa those who are mentally challenged. Iyas ang istorya ang simbahan. At that time, si Archbishop Tukib, pwede bang sila mag-operate sa mental facility. Ang simbahan sa dayon, ihangyo ang missionary sisters to handle the facility. So namugna ang House of Hope. And then ang syudad, tabang-tabang, and ang House of Hope has been relying mainly, if not chiefly, if not exclusively, sa donations. So, muna ang iyang kinabuhi, no? And then when I took over in 2013, and the first anniversary sa House of Hope, get to ako, and I saw for myself how important the facility was and para sa Dakbayan and even for the region. Kay ang mental health, kuan baya, kinahanglan biya og special treatment. So, naluoy sad ko sa House of Hope kay mo lagi donasyon ra ang kasaligan. Ang syudad gahatag man diya at that time mga 200,000 sa usa ka tuig, 200,000, and then in town ang unang mangayo sila o maningil sila sa mga residente by way of donation. Now, and then na ay improved or enhanced or greater consciousness on health services.
So people became more conscious of health services, including mental health. Na magani balaod on mental health, no? And now, sa ako, Rom, na kita ko nga okay naman ang House of Hope, pero for Cagayan de Oro, a growing city, murag bitin, kulang. Pareho rin lugar, pare-pareho sa JR Borja, wala batiman, no? Wala masustener. Although naagya po yung mga donasyon. So, nanugnan ako sa vision ni Mayor Ambing. So, alisa Diyos sa JR Borja, ato man ang na-address. Nakining House of Hope, gusto na ako i-address ang problema. Problem was essentially caused by ang House of Hope dili eligible sa support from the Department of Health, from the national government. Dili siya eligible. Kaya nga no, ang House of Hope is a private facility. And worse, naapa diya ang simbahan. Simbahan ang tag-iya. You're very much aware nga naa ka ng separation of church and state, no? And the government is very, very conscious of that. Kinahanglan dili ka, you will not appear as favoring a particular religious organization. Mo na nga bikil, no? The Department of Health in discussions that we had expressed willingness to help, pero di nila mahimo because ang yuta ang tag-iya ang Archdiocese. Now, kung butangan nimo building diha, i-fund ka na sa DOH, kana nga building under the civil code will become the property of the landowner. And since the landowner is the church, the building will become the property of the church, no? And that would break the separation of church and state. So we looked into that, and ang solution that we wanted to, the net result that we wanted to achieve was na ang syudad o ang national government together makatabang in a more meaningful way sa House of Hope. Kinahanglan ato pa nang padakuon ang House of Hope. Kinahanglan ato pa nang i-improve ang House of Hope. Kinahanglan kung mahimo pa, we will even have a bigger mental facility para dinis dakbayan. The other problem that we had was minus ang atong mga doktor specializing in mental health. Minus, no? And gamay rabian na sila nga doktor sa Tibok Nasod. Mga 80-90 na sila. And the problem is we cannot attract more doctors here in mental health unless we have a mental health facility. So, munang minus ang ato, siguro we only have 2 or 3. Busy na kayo, Dr. Benson Go, siya po igatiman sa ato sa Mambatangan, sa rehabilitation, drug rehabilitation. Kung natin mga mental problems, dalon pa nato sa Davao. And problema ba kay sa imong pagtransport na kay mga diferensyado ba, so delikado. And then we even thought of some innovations like anang telehealth services. Diya sa JR Borja, we managed to put up a communication system nga makonect ang JR Borja sa ilang counterparts sa Southern Philippines Medical Center in Davao. Para ang doktor specializing in mental health based in Davao, iyang ma-interview ang pasyente nga niya dinis Cagayan, no? Although maayong lakaw, maayong resulta, pero lahi man gyud kung makita sa doktor in person. So anyway, mo kana ang sitwasyon sa syudad. So nangita ko pamagi, and eventually pasalamat ako Archbishop Tony Ledesma
agreed to the proposal nga ang yuta nga nadonar sa Archdiocese dugangan pa man gani sa Ohas family sa half a hectare kay 1 hectare matong unang nadonar. So kanang yuta nga mo total og 1.5 hectares will be transferred to the city government para dili na siya bikil for the DOH to help. So makatabang na ang DOH by way of infrastructure, support, etc. Now, we went through a series of discussions diha. And pasalamat ko that Archbishop Tony Ledesma has agreed to that. Although kanang ingon nga ownership sa city is limited only to the legal title. Now, ang ownership has certain attributes under the Civil Code. And na ay attribute of use, attribute to the fruits, enjoyment of the fruits, etc. Attribute of the right to dispose. Mga 5 ka mga attributes of ownership. And so what we did here was we declared in a document and approved by the City Council that what the city has here in relation to the 1.5 hectares is just legal title. As far as the beneficial interest is concerned, deklara kami that this is beneficially owned by the church para sa House of Hope. So, dili na mo maprinda, dili na mo ma-subdivide, dili na mo magamit gani. Ang gamit ra gid na is para lang sa House of Hope. So, with that, nagkapirmahay kita with the Archdiocese, with the Ohas family, with J.R. Borja, with Northern Mindanao Center, and the Department of Health, precisely to lay down the parameters under which the House of Hope will be restructured. So karong buntag, we will have our groundbreaking of the first building after the restructuring. Now, so we're now talking of the first phase of the upgrading of the House of Hope. Hopefully, in the near future, ang Department of Health will also do its counterparts here. Mayor, sa ato pa sa mga pila ka tuig gikan karon, di na kinahanglan pa nga ato pang i-transfer ang ato mga mentally challenged dinhi sa Cagayan de Oro ngadto sa Davao. Hopefully, we will upgrade our House of Hope, and then the next level is naay atong facility pod para sa kanang chronic cases. Kay kini magong mental health based on advice ilan ni Dr. Mamu Moreno ug atong mga mga kauban diya sa House of Hope. Duha ka levels ang ingon ta health facility para sa mentally challenged individuals. The first level is katong general level. The second level is kanang more serious na. Muna nang gitawag nga chronic. Now, akong tanaw, we may have to build that other facility either inside the 1.5 hectares or beside it or in any other place in the city. But the idea is, by coming up with that second facility, we would also have, aside from being able to help katong sa niya sa Cagayan at niya sa atong kasigbit nga mga lugar in Northern Mindanao, nanapod tay facility adiin ang mga estudyante who would like to focus on mental health can have their special training. Kay karon kanang mga we have 2 medical schools, Xavier and Liceo. Katong interesado sa mental health, kung gusto nila pursue sila sa mental health, sa focus sa ilang pagka-doktor, they have to go to Cebu.
mag-interna sila dito sa Cebu. Kaya wala may ato din nga facility. So, if we have a facility for that, di na sila kinalan mo atong Cebu, di na mo gastog dako, di ninas Cagayan de Oro sila magatabang. Okay, thank you, sir. Deeds. Good morning, Mayor. Morning, Ditas. Mayor, nalang ko'y pipila ka pangutana about aning Uy, calamity funds. by the way, before I forget, congratulations sa atong mga nagpasa sa psychologists and psychometricians. Yes, congratulations. Number 1 Oo. in the whole country, taga dinhi sa graduate Xavier. And I understand, I was told nga dunay duha sa ilang nga naas top 10 who are in the city government. Naakaroon sa ato sa social welfare. So katong board exam, Mayor, Psychometricians. psychometricians. Duha sa ila naakaroon City Hall. Wow, congratulations. No. Yeah. Mayor, mangutan na lang ko aning mga calamity funds nga sige Yeah. gahisgutan karon, no, labi na dito sa Manila tungod lagi sa pagbuto sa Taal Volcano. Kani bang calamity funds, Mayor, every year included na gid ni siya sa atong budget, or Yes. naani siya lain nga name, and in case na ay calamity, i-turn ang part sa budget into calamity No, funds? that's every year in the budget for the LGU na nagi component diya kanang para sa calamity. Reserved gina siya ditas, and then the amount is based on the total amount of the budget. Sunod, na ay kuan na siya na ay protocol as far as the expenditure of that item, no, na ay pwede sa certain activities na apoy dili pwede, no. And then kung kaloy sa Diyos walay calamity, the money is carried over to the succeeding year. So Savings na add-on nimo. siya. Savings. Oo. Savings But na in nimo. case, Mayor, nga dili mo igo, like sa Taal kung karon gusto nga ko, grabe kaayo, provide ka na sa asa man budget. na siya magkuha, Mayor? Mangitaan gid nimo pagi. I see. You have to give up other items in the budget in order to address the calamity. Inana gina kanang calamity is panagana lang na simba ko kung naay disaster, na kay ready nga funds nga murabag alkansya nga imo na lang buakon para gamiton diha, no. Pero kung simba ko ang kantidad is mas dako ang kinahanglan, then nama kay ubang funds, gamiton na nimo to ubang funds. I see. It's not as if nga kung maura ng calamity na mura sa na imong gastuhon sa no. Pero Imo na lang diskarte. pwede pod mag-transfer, Mayor, to another city nga imong tabangan from our funds, calamity funds, or ipalit gid nimo siya in kind kung pananglitan kwarta ang atong ihatag. Pwede man. Pwede. That's what we did tong sa Davao, sa earthquake. Naghatag taog 5 million pesos, gidonar nato sa provincial government of Davao Occidental. Kay sa national level, Manggod Mayor, murag nanginihanglan tag supplemental budget karon kuno kay tungod sa kadako nga Yeah, kinahanglan. ang kuan man god, ang katong extent sa damage sa Taal is widespread, no. Dili lang sa Batangas, apil ang Cavite, and then Laguna, and then even some parts of Metro Manila, no. And then of course, we have not seen the worst yet, no. Naapa ang warning may tungod sa Taal. You'll of course I hope atong tunan tong nahitabo sa Ibok-Ibok. Ang Ibok-Ibok started to ang volcanic activity started in 1948, but the Big Bang happened in 1951. So tulo ka tuig ditas. No, munang kining sa Taal na pamagani warning ang PHIVOLCS nga ang Taal volcano is just charging up. Okay, so mo nang reason nga murag on hold gyud tanan, Mayor. Adi tabangan na Murag nimo regard unsay extent sa damage ma-address na, but then you have to be mo nang tuyo sa disaster preparedness. You have to be aware nga naapa ka ng warning,
So sigurado ang imong resiliency program Oo. is in And ang place. gahisgutan pod karon Mayor, murag ang in-thing karon para sa mga LGUs is giigna na gyud nga to have their own evacuation centers. Nga dili na gyud pwede once and for all gabalik-baliko na gyud nga dili na pwede sa mga schools, which we are also having in the future, di ba Mayor, dinhi sa atong Sabi mga mo, central. kuan masad na, ang evacuation center is something that is good, no? And in fact, unay atong gibuhat sa atong mga high-rise buildings na atong ang top floor gihimo natong open para magamit in case nga na ay flooding, no? Pero ang importante gid kaayo, importante man ang evacuation center, pero mas importante gid ang flood control. Flood control. So sa ato ang focus nato karon ditas is kay dinis Cagayan de Oro daghan ang atong rivers, 7. Gikan sa Cagayan River, Ipunan River sa first district, and then Cagayan River between the first and the second. Paingon ka na dito sa Alay River sa Bugo. 7 ka na, 8 including Ipunan River. Na ang kuang gikayan tablon kay 3 ka rivers ang ila. Na ay Agusan, ay Ugyaban, ay Tablon River. It is the barangay that has the most number of rivers. Ang tanan kini mga rivers, delikado man dagko ang tubig. Una nga, mabiyan ang usa sa akong pinaka-importante nga rason nganong gihangyo na ako si Alam Lim, Councilor Alam Lim, nga mudagan og congressman itong last election. Kay kinahanglan kayo ang flood control projects. And mas dako man, mas daghan mahimo ang congressman kumpara sa LGU. Although kita, we have been providing every year na agitay pundo para sa flood control. Every year na atay i-allocate gyud na para sa flood control sa tanan natong rivers, including the creeks, no? Pero gusto nato nga mapaspasan gyud ang national government na may pundo niya na makatabang ang national government. Lugar kung ang atong mahimo is scale sa 1 to 100, kung atong mahimo is naara sa mga 20, 30 per annum, kung naa mutabang ang national government, mudagan tag mga 60, 70 kada tuig. Mo ka nang nahitabo sa ato sa first district with Congressman Clarix. Sa first district, ang priority, ang bugat kayo is ang kadalanan. Na karon kali sa Dios sa first district paingos tong pagon simentado na tanan. Simentado na gikan sa Lumbia, Pagalungan, Taglimaw, Tuburan, Pigsagan, Tumpagon. Simentado na tanan. Whereas before it would take at least 3 hours maadtog Tumpagon, karon less than 30 minutes tuwa ka na. Now dinhi sa Pikas Tagnapuluan, ang gikas Dansulihon, Tignapuluan, and then Bisigan. Dako yan na kayong mga barangay. Ang Tignapuluan, kumpleto na ta, paingos Manay, and then Litig. Mga sityo niya, Manay, Litig, and then after Litig, ang Bunkers, Bansilan, if I remember correctly. And then after Bansilan is Bunkers, and then Kamang. After Kamang, kilometer 11 na dayon. Muna na itong highway paingos Iligan. So naanata karon sa Kamang. Now, dito sa dayon sa Pikas nga side, sa Bisigan, halos mahuman nata sa Balbalon. Gikan sa highway, mo man na ang pinakabugat kay nga dalan diha anang gitawag ang Balbalon na simentado na. Karon ang kulang kato na lang approach para sa poblasyon sa barangay. So hopefully karon tuiga mahuman kana. Ang mga tao sa Bisigan ditas, mo ni sila Cagayan, di na sila moadto moagis Talakag. Mo man na ilang naandan mo, biyo sila dito sa Talakag, layo kayo. So diretso na gyud sila. Layo kayo, 2 ka oras sila biyahe adto pagtalakag. Kay likay sila aning Tignapuluan nga dalan kay gidad kayo. Malubong ilang mga sakyanan diha.
So karon dinhi sila agig tinapuluan. So na-cut by pila Mahimo man kung magtinabangay lagi na mo nang kining dinhi second district. Ang bugat kay nga problema is flood control. Lugar pila na ka rivers. Alai, sunod dayon dito dayon sa Kugman, Ugyaban, and then Alai, Ugyaban, Tablon, Agusan, Ugyaban, and then kuan dayon kini dayon ang ning river pa dinis Gusa. Daghang kayo. Ang ika-pito dayon ang Cagayan River. Now kining sa Cagayan River, ang atong flood control dia is katong sa flood risk mitigation program, a project of JICA in partnership with the national government. Now, munang kita sa city government, we're supporting this fully. In fact, grabe ang atong focus diha. Kaya nga no, kung dili nato matiman ang angay natong buhaton, dili masugdan ang project. Unsa kining angay natong buhaton? Relocation para sa mga families who will be affected by the right-of-way problems. Kaya kinahanglan maklear ang area para makakonstruct ang JICA. So kita ang relocate sa ila. And dili sayon. So kaloy sa Dios, okay atong lakaw. I would say by the time I stepped down maling Ginoo in June of 2022, halos kumpleto na ang Cagayan River. Halos kumpleto na. So flooding sa Cagayan River would hopefully be a thing of the past. Pero muna ang ato karon dinhi kini ng mga rivers dayon alai sa Bugo. Daghan dia dinhi sa Gusa, daghan dia Agusan, daghan, Tablon, Kugman. Na karon na nasa tay mga flood control projects. Pero munang I hope ang atong kongresista sa second district magbutang usad. Kay eligible man na siya for national funding. Naara man na sa kuan kung naaba sa iyang radar ang kanang particular need. I hope the people of the second district, I think di biya dako kayong labaw kang Councilor Alam Lim. Kuan lang yun, medyo gikapo sa panahon kay he decided quite late in the day already. But nonetheless, I hope that we have delivered the message very clearly. Nga kinahanglan gyud nga atimanon ang flood control sa second district sa Cagayan de Oro. This is my third and final term. Daghan na ako nahimo nga flood control. Pareho gyapon sa eskwelahan. Daghan na ako nahimo. Pareho gyapon sa kadalanan. Daghan ako nahimo. Pero di na ako mahimo tanan. By the time I step down, napagyapoy kulang ditas. Bisan sa eskwelahan, napagyapoy kulang. Ang importante is i-sustain gini. Mapadayon. Ang health services. Munang importante kayo nga ma-sustain gina. Munang dako kay tabang mga kaabag. Thank you, Mayor. Mag-last two questions sa tadits. Mayor, before ka mo step down sa imong mga termino, mahuman na siguro ang Tablon Hospital ug Lumbia. Maling Ginoo. In fact, this year, kay ang lisod, abini mo sa lisod sa kanang hinanang structures, ang foundation. Pero once nga mo saka na siya, sayon na dayon. Tuloy-tuloy na. Ang lisod na sa dayon ang paguman. Ang paguman. Pero hopefully before the end of this year or at the latest by the first half of next year, 2021. Okay. Maayo. Ako na siya kay karon dugang tagpundo, especially as we are embarking already, as we have embarked on the universal healthcare program. Kanang Tablon og Lumbia, Romy, when I decided to put this up,
wala pa na kayo ang universal healthcare sa next year. Ang JR Borja would become a secondary level hospital. Ang Lumbia ug Tablon will be our primary hospital. Sunod, ang NMMC will be the tertiary hospital. Pareho ka na sa mga classrooms. Little did I know when I decided to start building high-rise classrooms. Little did I know nga magamit man din na para sa senior high school. By the time that senior high school started, taghan na itong mga classrooms nga available. Imagine kung wala na mabuhat, Rom, asa magkaroon na itong mga senior high schools. Just imagine that. Sige, this Mayor, last question na Yes. nangayo lang ko sa imong comment kay si Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Nag-file for the second time sa iyang bill nga mo rename sa Lagindingan Airport into Emmanuel Pelais Airport. Sa ako, okay lang. Wala, I have no objection to that. After all, Maning Pilais was the provinces and cities' highest ranking official in government. Anak gyud sa dinigid na tao, no? Of course, Nene Pimentel was also he became Senate President. So ako wala ko'y problema diya. And kana man god lugar okay lang. Ako actually kung kana, in fact I want to build a statue for Maning Pilais and Nene Pimentel dinhi sa atong Divisoria. So kuan lang ko nga mangita lang ko kanang sculptor para magbuhat sa estatua. But ang ayan gid sad nga taga-tribute. And I have no objection to that. Thank you, Mayor. Mayor, It will be a fitting tribute to Maning Pilais. Although of course siyempre mo ingon ang kuan diha ang Lagindingan. I was governor of Misamis Oriental when the airport was built, and I chaired a special committee that then Secretary Don Paderanga wanted to form para mag-focus diya sa airport, and I organized 4 subcommittees. First was infrastructure inside the airport facility premises. Second, infrastructure outside. So kanang mga dalan, luag na nga dalan, part ka na sa plano. Third was land use, and fourth was all others, including social services. And giabot kami anang discussion sa unsay ngalan sa airport. Daghan mga ngalan that were proposed. Usa niya na was Maning Pilais. Of course, another was Cagayan de Misamis. Another was Cagayan de Oro Airport. But then, siyempre, it cannot be denied na naa ka na sa Lagindingan. No? And although ang iyang label sa airlines is Cagayan de Oro, but the airport is in Lagindingan. Pareho na sa Bacolod. Ang airport sa Bacolod is in Silay, which is another LGU. But you call it as the Bacolod Airport, no? Pareho kaya po na sa Manila International Airport. The airport is in Parañaque, but we call it as the Manila International Airport. So, sa ako, sa ngalan, okay lang. There was even a suggestion nga kanang airport would be named after Cory Aquino. And it would not have been a bad proposal also, no? Kay, after all, that airport was first conceptualized. Ang planning was done during the time of Cory Aquino when she was president. And na ato'y itong Cagayan Iligan Corridor. Nagipurso po dayon ni President Ramos. And then, to be fair,
si GMA was really hell-bent to start the airport project. I was witness to that. To be fair, grabe gid iyang paningkamot nga madayon kana. After all, she was Undersecretary of DTI when the Cagayan Iligan Corridor project was launched, and the Cagayan Iligan Corridor project talked of various flagship projects. Usa na niya na ang Taguluan Port Facility. Another was the airport in Laguindingan. So to be fair, grabe sa iyang paningkam. Mo ka ng dilema diha. Whenever lagi mo kung nganlan na nimo para in honor of Maning Pili's, it's a fitting tribute. We owe a lot to the late Maning Pili's. Pero mo na ang the second question then is who were also instrumental yan ang airport. So kung na that's for discussion, and kung na only time can tell, but that does not mean nga kung dili wala sa imong ngalan you don't deserve to be recognized. Lugar sa ako ang recognition is in the heart and in what you do to follow the footsteps of your leader. Thank you, Mayor. Mayor, salamat kaayo Salamat, sa inyong time pag sa Radyo Pilipinas. Salamat may buntag sa tanan, and have a nice week, everyone. Kita na punta, Mayor, sa